Bonjour tout le monde. يوم سعيد للجميع. في هذا الفيديو سوف نرى التعابير والكلمات التي يحتاجها المسافر إلى فرنسا لأول مرة أثناء إقامته. هذا الفيديو هو الجزء الأول، انتظروا الجزء الثاني. الآن سوف نبدأ بالعبارات الأفيد للمحادثة أثناء حديثك إلى فرنسيين. سوف نجد أن هذه العبارات معظمها كنا قد تناولناه في درس سابق، في درس تقديم النفس، لكن لا بأس من إعادة بعضها للاستفادة أكثر. Bonjour. 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 Bonjour معناها صباح الخير، ويمكن أن تقال صباحا أو بعد الظهر، أو تقال في أي وقت من أوقات اليوم لشخص تراه لأول مرة. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir ومعناها مساء الخير، تقال في المساء. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit ليلة سعيدة. Au revoir. Au revoir. Au revoir إلى اللقاء. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. لاحظوا أن الت في آخر كلمة تو ربطت إلى أ فأصبحت تا. À tout à l'heure. À tout à l'heure إلى اللقاء. Bienvenue. Bienvenue. Bienvenue مرحبا. Ravi de vous avoir rencontré. Ravi de vous avoir rencontré. هنا الأس ربطت إلى الأ في بداية الفعل avoir فأصبحت za. Ravi de vous avoir rencontré. الأ هنا تضاف فقط كتابة حينما يكون من يتحدث مؤنث، لكنها لا تظهر في النطق. مسرور لمقابلتك أو مسرورة لمقابلتك. مدام. مدام. مدام سيدتي. مسيو. مسيو. لاحظوا أن الأو والأن عادة في اللغة الفرنسية يكونان الصوت أون. أون يخرج من الأنف، لكن في كلمة مسيو هذا الصوت لا يظهر، فنقول مسيو. مسيو سيدي. مادموزيل. مادموزيل. مادموزيل أو مادموزيل. مادموزيل آنستي. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Comment vas-tu؟ ومعناها كيف حالك؟ للرد عن سؤال comment vas-tu نجيب bien merci. Bien merci. Bien merci أنا بحال جيد شكرا. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles؟ ما اسمك؟ للجواب عن سؤال comment tu t'appelles نجيب je m'appelle ثم أذكر الاسم. مثال je m'appelle أحمد. Je m'appelle. اسمي. D'où viens-tu? D'où? D'où viens-tu? D'où viens-tu؟ نلاحظ أن دو هذه هي إدغام لكلمتي دو و أو لالتقاء الحرفين الصوتيين أو و أو، لذلك
حذفنا الأو أول حرف صوتي وعوضناه بأبوستروف. فنقول d'où viens-tu؟ من أين أنت؟ je viens de، وهذا جواب عن سؤال d'où viens-tu. نجيب je viens de، ثم تذكر البلد التي أتيت منها. أعيد je viens de، ومعناها أنا من، ثم تذكر البلد. مثال je viens de Californie. je viens de Californie. je viens de Californie. أنا من كاليفورنيا. quel âge as-tu؟ quel âge as-tu؟ quel âge as-tu؟ لاحظوا أن ال في آخر كلمة كال مع الآ في بداية كلمة آج أصبحت لا. تعتمد اللغة الفرنسية كثيرا على الربط بين الكلمات. نقول quel âge، quel âge، quel âge as-tu؟ ما هو عمرك؟ للجواب عن سؤال quel âge as-tu نجيب j'ai 30 ans. j'ai 30 ans. j'ai 30 ans. هنا تذكر العدد حسب عمرك. عمري 30 عاما. oui oui oui. نعم. non non non. الأو والأن يخرجان من الأنف. non لا. il n'y a pas de mal. il n'y a pas de mal. il n'y a pas de mal. ومعناها ليس هناك مشكل. أو نفس التعبير يمكن أن نقول cela ne fait rien. cela ne fait rien. cela ne fait rien. هذا التعبير يكون إجابة لاعتذار مقدم مقبول. حينما يعتذر لك أحد وتقبل اعتذاره فتقول ليس هناك مشكل. il n'y a pas de mal. cela ne fait rien. comment dit-on en français؟ comment dit-on en français؟ لاحظوا أن الت هنا تربط مع on مع كلمة on فتصبح dit-on. dit-on en français. comment dit-on en français؟ ومعناها كيف أقول ذلك باللغة الفرنسية؟ ثم تقول الكلمة باللغة الإنجليزية. لماذا اللغة الإنجليزية؟ لأنها الأقرب إلى اللغة الفرنسية، ولأن نسبة مهمة من الفرنسيين يتحدثون اللغة الإنجليزية. attention attention attention. لاحظوا أن التيف هنا في كلمة attention يتغير صوتها فتصبح س، فنقول attention حذاري، وتقال للتحذير من خطر ما. j'ai faim. j'ai faim. faim. j'ai faim. و إي و أم الحروف الثلاثة تخرج من الأنف فنقول un. faim. j'ai faim. أنا جائع. j'ai soif. j'ai soif. j'ai soif. الأو والإي تكونان مع بعض الصوت و. soif. j'ai soif. أنا عطشان. je suis fatigué. je suis fatigué. je suis fatigué. أنا متعب أو أنا متعبة. زيادة الأو في آخر كلمة fatigué حينما يكون المتكلم مؤنث، لكنها في النطق لا تظهر، تظهر كتابة فقط. je suis malade. je suis malade. je suis malade. أنا مريض.
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. لا أعرف أو لا أعلم. Pardon. 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 أو excusez-moi. 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 ومعناها آسف أو عفواً. Je ne parle pas bien le français. Je ne parle pas bien le français. Je ne parle pas bien le français. لا أتكلم الفرنسية جيداً. Parlez-vous anglais? Parlez-vous anglais? Parlez-vous anglais? هل تتكلم الإنجليزية؟ Merci. 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 شكرا. Merci beaucoup. Merci. Beaucoup. Merci beaucoup. لاحظوا أن في كلمة beaucoup البي في الآخر تكتب لكن لا تنطق ومعناها شكرا جزيلا. للرد على من يشكرنا نقول de rien. De rien. De rien. على الرحب والسعة. ننتقل الآن إلى بعض العبارات التي تفيدنا في الحصول على معلومات. Je suis perdu. Est-ce que vous pouvez m'aider à trouver? Je suis perdu. Est-ce que vous pouvez m'aider à trouver? Je suis perdu. Est-ce que vous pouvez m'aider à trouver? ثم تقول المكان الذي تريد الوصول إليه والذي تهت أثناء الوصول إليه. هذه العبارة معناها أنا تائه. هل يمكنك مساعدتي في العثور على؟ ثم تذكر المكان. هنا بعض الأماكن المهمة التي يمكن أن تحتاج إلى البحث عنها. مثلا une banque. Une banque. فنقول مثلا Je suis perdu. Est-ce que vous pouvez m'aider à trouver une banque? أو un bureau de change. Un bureau de change. Un bureau de change. مكتب تحويل عملات. بعض الأماكن الأخرى un hôtel. Un hôtel. Un hôtel فندق. Une station-service. Une station-service. Une station-service محطة وقود. Un guichet automatique. Un guichet automatique. Un guichet automatique. صراف آلي. Un office de tourisme. Un office de tourisme. Un office de tourisme. مكتب سياحة. Un hôpital. Un hôpital. Un hôpital. مستشفى. Une pharmacie. Une pharmacie. Une pharmacie. صيدلية. Un supermarché. Un supermarché. Un supermarché. Supermarket. Un grand magasin. Un grand magasin. Un grand magasin. متجر كبير. الدي في آخر كلمة grand تكتب لكن لا تنطق. Grand. Un grand magasin. Un arrêt de bus. Un arrêt de bus. Un arrêt de bus. موقف حافلة أو موقف باص. Une station de métro. Une station de métro.
une station de métro. محطة مترو. Pourriez-vous m'aider? Pourriez-vous m'aider? Pourriez-vous m'aider? هل يمكنك مساعدتي؟ Pourriez-vous me prendre en photo? Pourriez-vous me prendre en photo? Pourriez-vous me prendre en photo؟ ومعناها هل يمكنك التقاط صورة لي؟ أو pourriez-vous nous prendre en photo؟ Pourriez-vous nous prendre en photo؟ هل يمكنك التقاط صورة لنا؟ Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. الدي والأس في آخر كلمة comprend يكتبان لكن لا ينطقان. comprend. Je ne comprends pas. لم أفهم. Parlez lentement, s'il vous plaît. Parlez lentement, s'il vous plaît. Parlez lentement, s'il vous plaît. تكلم ببطء من فضلك. Répétez, s'il vous plaît. Répétez, s'il vous plaît. Répétez, s'il vous plaît. أعد من فضلك. Où sont les toilettes? Où sont les toilettes? Toilettes. Où sont les toilettes? أين هي دورة المياه؟ Où trouver un bon restaurant? Où trouver un bon restaurant? أو où trouver un bon café? Où trouver un bon café? أين أجد مطعما جيدا؟ أو أين أجد مقهى جيدا؟ Où est la plage? Où est la plage? Où est la plage? أين هو الشاطئ؟ أو où est le centre-ville? Où est le centre-ville? Où est le centre-ville? أين هو وسط المدينة؟ أو أين يوجد وسط المدينة؟ Je cherche le métro. Je cherche le métro. Je cherche le métro. أو je cherche la gare. La gare. أو je cherche l'aéroport. Je cherche l'aéroport. L'aéroport. Je cherche l'aéroport. الجملة الأولى je cherche le métro معناها أبحث عن المترو. Je cherche la gare أبحث عن محطة القطار. Je cherche l'aéroport أبحث عن المطار. Je cherche l'hôtel. Je cherche l'hôtel. Je cherche l'hôtel. أبحث عن الفندق. Je cherche l'hôpital. Je cherche l'hôpital. أبحث عن المستشفى. Je cherche la banque. Je cherche la banque. أبحث عن البنك. Où sommes-nous? Où sommes-nous? Où sommes-nous? أين نحن؟ C'est à gauche. C'est à gauche. C'est à gauche. إنه على اليسار. C'est à droite. C'est à droite. C'est à droite. التي مع الأ يربطون فتصبح تا. C'est à droite. ومعناها إنه على اليمين. C'est tout droit. C'est tout droit.
c'est tout droit يعني اذهب للأمام مباشرة. Est-ce que c'est loin? Est-ce que c'est loin? Est-ce que c'est loin? هل هو بعيد؟ أو est-ce que c'est proche? Est-ce que c'est proche? هل هو قريب؟ C'est à quelle distance? C'est à quelle distance? C'est à quelle distance? كم يبعد؟ نأتي الآن إلى العبارات المفيدة أثناء التنقل. Où est le guichet? Où est le guichet? Où est le guichet? Où est le guichet? أين هو شباك التذاكر؟ Je voudrais un plan de la ville, s'il vous plaît. Je voudrais un plan de la ville, s'il vous plaît. Je voudrais un plan de la ville, s'il vous plaît. أريد خريطة للمدينة من فضلك. Je voudrais regarder l'horaire. Je voudrais regarder l'horaire. Je voudrais regarder l'horaire. أود رؤية الجدول الزمني. Je voudrais réserver un billet. Je voudrais réserver un billet. Je voudrais réserver un billet. أود حجز تذكرة. Je voudrais un billet aller simple pour Paris. Je voudrais un billet aller simple pour Paris. Je voudrais un billet aller simple pour Paris. أريد تذكرة ذهاب فقط إلى باريس. Je voudrais un billet aller-retour pour Paris. Je voudrais un billet aller-retour pour Paris. Je voudrais un billet aller-retour pour Paris. أريد تذكرة ذهاب وإياب إلى باريس. À quelle heure faut-il arriver? À quelle heure faut-il arriver? هنا التي مع الإي في بداية كلمة إل يربطان فتصبح faut-il. À quelle heure faut-il arriver? في أي ساعة يجب أن آتي؟ Avez-vous un numéro de téléphone pour appeler un taxi? Avez-vous un numéro de téléphone pour appeler un taxi? Avez-vous un numéro de téléphone pour appeler un taxi? هل لديك رقم هاتف للاتصال بسيارة أجرة؟ Où est l'agence de location de voitures? Où est l'agence de location de voitures? Où est l'agence de location de voitures? أين توجد وكالة تأجير السيارات؟ Je voudrais louer une petite voiture. Je voudrais louer une petite voiture. Je voudrais louer une petite voiture. أود استئجار سيارة صغيرة. Je voudrais louer une grande voiture. Je voudrais louer une grande voiture. Je voudrais louer une grande voiture. أود استئجار سيارة كبيرة. Je voudrais louer un camping-car. Je voudrais louer un
camping-car. Je voudrais louer un camping-car. أود استئجار سيارة متنقلة. ننتقل الآن إلى الجمل التي تفيدنا أثناء البحث عن سكن أو الإقامة في سكن ما. Avez-vous des chambres disponibles? Avez-vous des chambres disponibles? Avez-vous des chambres disponibles? هل لديك غرف متاحة؟ Je voudrais une chambre pour deux. Je voudrais une chambre pour deux. Je voudrais une chambre pour deux. أريد غرفة لشخصين. Une chambre en demi-pension. Une chambre en demi-pension. Une chambre en demi-pension. Une chambre en demi-pension. غرفة مع وجبتي فطور وعشاء. Une chambre en pension complète. Une chambre en pension complète. Une chambre en pension complète. غرفة مع فطور وغداء وعشاء. Une chambre double avec un lit, 2 personnes. Une chambre double avec un lit, 2 personnes. Une chambre double avec un lit, 2 personnes. غرفة مع سرير مزدوج لشخصين. Est-ce qu'il y a une clim dans les chambres? Est-ce qu'il y a une clim dans les chambres? Est-ce qu'il y a une clim dans les chambres? هل يوجد تكييف في الغرف؟ À quelle heure est servi le petit déjeuner? À quelle heure est servi le petit déjeuner? À quelle heure est servi le petit déjeuner? في أي وقت يتم تقديم الفطور؟ Je voudrais annuler ma réservation. Je voudrais annuler ma réservation. Je voudrais annuler ma réservation. أود إلغاء حجزي. À quelle heure est-ce qu'il faut régler la note? À quelle heure est-ce qu'il faut régler la note? À quelle heure est-ce qu'il faut régler la note? متى يجب دفع الفاتورة؟ Y a-t-il une connexion internet par ici? Y a-t-il une connexion internet ici? Y a-t-il une connexion internet ici? Y a-t-il une connexion internet ici? هل يوجد اتصال بالإنترنت هنا؟ Je voudrais régler la note, s'il vous plaît. Je voudrais régler la note, s'il vous plaît. Je voudrais régler la note, s'il vous plaît. أود تسديد الفاتورة من فضلك. Les animaux sont-ils autorisés? Les animaux. الأس مع الأف في بداية كلمة animaux تربط فتصبح za. Les animaux sont-ils autorisés? Les animaux sont-ils autorisés? هل الحيوانات مسموح بها؟ Y a-t-il un parking? Y a-t-il un parking? Y a-t-il un parking? هل يوجد موقف سيارات؟ Nous avons passé un très bon séjour ici. Nous avons الاسم مع الآ تصبح nous avons passé un très bon séjour ici.
Nous avons passé un très bon séjour ici. لقد كانت إقامة جيدة للغاية هنا. هذه الجملة تقال حينما تريد أن تغادر المكان الذي كنت تقيم فيه وتريد أن تشكر أصحاب المكان. Avez-vous un coffre-fort? Avez-vous un coffre-fort? Avez-vous un coffre-fort? هل لديكم خزنة؟ وهنا تقال إذا أردتم أن تحصلوا على خزنة لكي تضعوا فيها أشياءكم التي ترغبون في الحفاظ عليها. هذا كل ما يخص درس اليوم. لمن لم يشترك بعد في القناة المرجو الاشتراك. لا تنسى وضع اللايك إذا أعجبك الفيديو أو تعليق إذا أردت أن تسأل عن أي شيء يخص اللغة الفرنسية. أنا جاهزة للإجابة عنه. À bientôt.